जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ। आज हूँ पवित्र रथयात्रा। यही रथयात्रा अवसर में आपण समस्त को हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तेज सकाळु सकाळु मुझे बाहरी पड़े आम गाँ रथ पाखक। तेज वर्षा तो लगी रही, वर्षा जो चारिड़े पा आज भी दिन जाक वर्षा हम ये पागटा भी सेमती कर तो जीवा रथ पाखक देखा केमती कौन हो रथ काम कौ पर्यटन गलानी आपण मानक देखा दिन सारा मो सहित आज रुहतु। तो रथ रे सजा सजी आरंभ हो गलानी, फूल फूल अधा अधी सब लगी। ये पालटा पड़ी जे वर्षा हो रथ रे कलर दिखाई से कलरटा नष्ट न हो बोलिका पाल पड़ी। किछि समय पर रथ उपर पाल कड़ागला कारण ये तीन ठाकुर पहंडी हो रथ उपर विजय करेंगे। वर्षा प्रबल मात्रा लगी रही है। देखा जाए प्रभु आज गुंडीचा मंदिर पहुंच पार्टी कि नहीं। ये जो भाई वर्षा हो प्रभु केमती श्रीमंदिर बाहरी गुंडीचा पाखे पहुँचे से बड़ चिंता। मुझे जाऊँगी गुंडीचा मंदिर पाखक। गुंडीचा मंदिर हूँ आम गाँ ठाकुराणी जो हूँ गुंडीचा मंदिर। तो ये रेट्रे वर्षा हो छता भी धरी छता धीरे जाऊँगी बुड़ीज ये आज एमती एमती वर्षा हेल्ले बुड़ीज लोक जिते तली फली पकड़े सब नष्ट है। ये हूँ वर्षा दिने एमती गाँव परिस्थिति। तो देखा आज लगुनि जे संभव ये वर्षा वीडियो बनवा संभव है भाई लगुनि। तथापि जी समय मिल भितर कि छता पत्र आरेंजमेंट है कि किसी है भितर करवा। ये देखो शो कौ भाई चलती पूरा पानी लगे ब्रिज देरे ये भाव वर्षा हो। वर्षा तो सारा ओडिशा सारा हो सब जलमय। वर्षा नाला सकाल कमी एगला तो सेठी से देखिपे सब रोषे बास कर भाईना आटा बटा चलती। तो देखा वर्षा कम आगू कौन हो। पहंडी आरंभ होगला। पहंडी होगा तीन ठाकुर रथ रे विजय करेंगे। प्रथमे बड़वाड़ सामंत प्रभु बलभद्र महाप्रभु पहंडी होती पहंडी हो रथ रे विजय करेंगे। तेज आसतु पहंडी को देखा। तो मुझे जो शब्द हो विषय किसी कहूना तो केवल आप पहंडी को देखु। प्रभु बलभद्र पहंडी सरला। प्रभु रथ रे विजय कले। एवं चक्ररा सुदर्शन सहित माँ सुभद्रा पहंडी आरंभ होगला। प्रभु बलभद्र माँ सुभद्रा एवं चक्ररा सुदर्शन पहंडी सरला पर ये आखि चाहिला केतबेले कालिया ठाकुर रथ उपर को आसबे पहंडी विजय करेंगे। ये आखि आज पवित्र है। हे प्रभु मणिमा 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 हे मणिमा रक्षा कर मणिमा रक्षा कर मणिमा कि नाट लगौच प्रभु। निजे तो आज वर्षा ओदा हम भक्त मान भी वर्षा ओदा कर। देख देख केमती झुली झुली आसुंच प्रभु मणिमा हे मणिमा 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 कृपा कर मणिमा कृपा कर।
ତ ତିନି ଠାକୁର ରଥରେ ବିଜେ କଲା ପରେ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଛେରା ପହଁରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସୁନା ଖଡ଼ିକାରେ ତ ଛେରା ପହଁରା କରାଯିବ ଯାହା ବିଧି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସୁନା ଖଡ଼ିକାରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମୁଦିକୁ ଖଡ଼ିକା ଦେହରେ ବନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ରାଜା ରଥ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ ଛେରା ପହଁରା କରିବେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଡାହୁକ ଡାକ ଦେଲେଣି। ରଥ ଗଡ଼ିବ, ତ ରଥ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି। ତ ଏବେ ରଥ ଗଡ଼ିବ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲା ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିବ, ନହେଲେ ବାକି ଏଇଠି ହିଁ ରହିଯିବ। ଟିକେ ଏବେ ବର୍ଷା କମିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେଇଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ଆସି ଲାଗିବଣି ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ। ଯିବା ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ନେଇକି। ତ ଆସିଲେଣି ପ୍ରଭୁ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଲାନି। ଏଠି ଟିକେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଥିବା ହେତୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଲାଗିଗଲେଣି। ଏବେ ଭୋଗ କରାଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ରଥକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଆମ ଗାଁର ରଥ ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଲଗାଇଦେଲା ପରେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଥ, ସେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯାଏ। ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସେଠି। ତ ସେ ଆମ ଘର ବାଟ ଦେଇ ପାସ୍ କଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ି ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଏ ରଥକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ସାରିବା। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ଭିତରେ ମାନେ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଭିତରେ ଆମ ଗାଁରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ। ତ ରଥ ପାଖରେ ତ ସେସବୁକୁ ଦେଖିବା। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।